Itong Ebanghelyo para Lunes, Sansiyahan, Simana na Adbyento, Tuig sumala kan San Mateo, Kapitulo 8, versikulo 5, ngadto hiton 11. Ang pagsulod ni Jesus sa Capernaum, kintapuhiya hing kapitan nga Romano, nga nakimaluoy haiya. Magturot to masakit ang akong sulugoon nahigda diri nakakakiwa ngan nagkukuri hinduro. Makadto ako ngan uupayon ko hiya, nagsiring Jesus. Kundi binaton ang kapitan, magturot do diri ako takos nga sumunod ka ha akon balay. Suguala ako ngan mauupay dayon ang akong sulugoon. Usaliwat ako katawo nga ubos hinlabaw nga mga opisyal ngan may ada kuliwat mga sakop nga mga sundalo. Una sugo ako hausa kadto na napakadtuhiya ngan haiba kadina nadaupiya. Una sugo ako hanakon uripon buhata ini ginbubuhat niya dayon. Naipausa Jesus han pakabati niya hini ngan ginsiring ang mga tao nga nagsusunod haiya. Nasiring ako iyo waray pagod ako makakita ha Israel hin pagtuo nga sugad kadako hini. Tigamni niyo ini damo in maabot ti ka nga sinirangan nga nakatundan ngan makikigsaro kanda Abraham, Isaac ug Jacob ditohan ginhadian han langit. Kamugtuan ang Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Upay nga paraan nga takna hayo nga tanan. Kaya dahil to istoryahin usa nga lola nga gintinutuuhan ni Apo ang paggamit ang cellphone. Makausaan ni Apo, tinawag niya lola. Maupay kaya ang lola nahibaruhihan pag karawat ang tawag. Pero pag siring na ni Apo, ano lola? Pwede na? Pwede ka na makagamit ito nga cellphone? Sino niya lola? Apo, nakakagamit la ako, hindi ko ni ikaw ulit natawag. Kinahanglan-aan hika, kay diri ako maaram, hini mga nulpok. And then, hindi makitinong nga istorya kay, ini nga lola, nagpapasubot nga, labot nga diri ya nakakaintindihan maaram kung inuunan paggamit ang cellphone. Nagpapasabot liwat yung nga dako, an iya, pagsarig, han iya Apo. Dako niya pagsarigan ni Apo. Iton aton Ebanghelyo nagtutuduha aton iton kinaiya itong pagtuo. Pinaagihan usa nga hitabo han inusa nga senturyon o Romano nga kapitan nga dinaraon kan Jesus. Ini ba nga hitabo nagtutuduha aton hin mga importante nga kinaiya pagtuo. Usa nga kinaiya pagtuo ito nato o nga tao may ada gugma no. Ini nga senturyon ini nga kapitan nga Romano may daan niya sugoon nga karoy singudir ini nga nganuan masinakit nun ini nga sugoon. Pero no, iya karuyag nga mag-upay karoy singon nga bisan kun diri nga nganuan an iya paghigugma an iya sugoon aton nakikita, aton inaabat. So iton siya na kinay pagtuo, iton tao nga natuo, may ada gihapon gugma. May ada niya Panginano iton pagkinahanglan iti babi sa diri niya mga hinganganuan. Ikaduha, nakita kita nga itong pagtuo, iging pakitahan senturyon, ang kapitan, di dahan pagsiring ni Jesus sa iya, oo, uupayan ko, kakatuon ko. Sining niya, Ginoo, magturot do, diri ako takos nga sumulod ka na akong Koreanan. Ninundom ka mo aton ini nga mga pulong hinihimo nga pagampo ka human iton pag sisiringit pa di amo ini ang kordero ang Dios nga
paparahan mga salang kalibutan baran adtong tinatawag nga dahini nga sasaruhan Ginoo lasing kita Ginoo diri ako takos nga sumulod ka na akon purianan kundi saan pulong ug mag-uupay ako o mag-uupay na akong kalag. So tikang inihan mga pulongan senturyon nagpapasabot ini aton nga iton pagtuo nasarig iton gahom hitpulong ni Jesus. So kung ako may pagtuo nasari ako han pulong ni Jesus kay maaram ako ang pulong ni Jesus may ada gahom kay pulong iton han anak han Dios pulong han Dios mismo idahan niya anak ngan labinagud kinikita ta nga gintutudong kita ni Jesus nga iton tao nga natuo nalapos iton iya gugma diri ila iton iya mga tao nga nasasakupan kundi bisa nga ni hagawas sanglita si Jesus tigam niyo inidamo in maabuti ka nga sinirangan nga nakatundan ngan makikigsaro kanda Abraham og Isaac didtohan ginhadian ang langit karon singon kabtuan itong pagtuo itawo nga nagsusunod ka ni Jesus nagpapasubot nga bukas siya iba nga mga tao diri hiya sarado itong diri niya kadugo diri hiya sarado itong mga estranghero kay nga ni ang Ginoo naging estranghero din hiya tuna Diyos ang nga makagarahong pasaylo kami ang among kakulang hin pagtuo ha among kinabuhi kakulang hin pagtuo nga may ada gugma kakulang hin pagtuo nga may ada panginano nan pagpaidhan iba na binagod kakulang hin pagtuo nga nasarig han gahom han imo pulong pasaylo ka nga mainhatag haamon ini nga pagtuo basi kami makagsunodin mas pugo sa imo amon ni pangangaro ay mo ngaran Jesu Kristo nga among Ginoo amen.